मज़र अब्बास साहब आप कहिएगा सर, जब एलामिया आया दूसरे दौर के मुज़ाकरात के बाद, तब एक आपके मुताबिक रे ऑफ होप नज़र आई या अहम पेशरफ्त नज़र आई, ये जो मैकेनिज़्म के ऊपर मामला सामने आया। क्या आप अभी भी समझते हैं जो माहौल बना उसके बाद और आज जब बैठे हैं इन डिमांड्स के साथ, तो कोई अमली नतीजा निकलेगा या नहीं? देखिए, मुज़ाकरात जब भी होते हैं और कोई दो ममालिक के दरमियान अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं जहां एक सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी का है, तो वो कभी भी आसान नहीं होते और एक हार्ड पोजीशंस ज़रूर होती हैं और अभी तक वो हार्ड पोजीशन बज़ाहिर नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर मुज़ाकरात कंटिन्यू हैं तो होप हमेशा रहती है। जब भी मुज़ाकरात जारी रहते हैं इसका मतलब यह है कि होप मौजूद है, तो वो होप बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कि जाहिर है एक हॉस्टाइल पोजीशन है। मेरा आज भी, और मैं चाहूँगा कि अगर कोई इसका जवाब दे सके, मुझे आज भी ये सवाल मुझे खटक रहा है कि एक ऐसी जो बज़ाहिर हमारे लिए जब ये तब्दीली आई और अफगान तालिबान की हुकूमत बनी तो हम तो इससे खुश थे, तो ऐसे वो क्या अवामिल हुए कि जिसकी वजह से वहाँ एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बना। हमारी जो वो जी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस आ गई एकदम और एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए जो जंगी सूरत हाल सामने आ गई। ऐसा क्या हुआ कि अफगान रिजीम जब तब्दील हुई उसके कुछ अरसे बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए। ये जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है ये आज से नहीं हो रही और उसमें टीटीपी की मुलव्वस होने के बहुत से शवाहिद हैं, लेकिन हमारी कभी भी वो पोजीशंस माजी में उस तरह नहीं रही जो आज है। और अब तो ये है कि ये बात अब बहुत हद तक बिल्कुल साबित है कि टीटीपी के बारे में अब पाकिस्तान में काफ़ी क्लैरिटी पाई जाती है कि वो, और ये काफ़ी अरसे से था लेकिन अब ज़्यादा क्लैरिटी हमें नज़र आ रही है। अफगान जो लोग हैं यहाँ से गैर कानूनी तौर पे आए हुए हैं या मुहाजिरीन हैं, उनको निकाला जा रहा है। हमने देखा है कि शहरों में बाकायदा ऑपरेशंस हो रहे हैं जिसमें पकड़ के जो है उनको वो किया जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है। तो ये एकदम जो है वो सूरत हाल में तब्दीली आई है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की बहुत वाज़ेह पोजीशन है कि पाकिस्तान ने सबूत दिए हैं कि उनके यहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों पे जो हमले हो रहे हैं, वाक़यात हो रहे हैं, और पाकिस्तान ने ये सबूत सामने रखे हैं कि जी ये इसमें अफगान तालिबान जो है डायरेक्टली अफगान तालिबान कह रहा हूँ, टीटीपी जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है और टीटीपी और अफगान तालिबान जो है वो एक हैं। ये पोजीशन हमारी बहुत माजी में नहीं थी कि अफगान तालिबान और टीटीपी एक हैं। हम गुड और बैड तालिबान की टर्मिनोलॉजी में फंस कर रह गए थे, लेकिन अब हम उससे निकल आए हैं। जो इसलिए भी मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि बहरहाल जो सालिस हैं वो बीच में मौजूद हैं, उनमें से किसी ने विड्रॉ नहीं किया है, वो आज भी कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं, जब तक सालिसी हो रही है, मेरे नुक्ते नज़र से उम्मीद अपनी जगह कायम है। और अगर बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हो गए तो सूरत हाल मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? शुरू से आप ये कहते आए हैं कि आपको किसी भी तरह से मुज़ाकराती अमल कामयाब होता हुआ नहीं लग रहा। पाकिस्तान का अब जो सख्त स्टांस है, क्या आपको लगता है कि ये कुछ दबाव डाल सकता है अफगानिस्तान के ऊपर, कोई नतीजा लेके आएगा? जी मैडम शेख, शुरू से नहीं आखिर तक कहता रहूँगा कि कुछ भी नहीं होना। ये एजेंडे, ये मुलाकातें, ये मुज़ाकराती बैठकें, ये सालसियाँ, ये अमन को मौके पे मौका देना, ये जॉइंट स्टेटमेंटों की उम्मीद, ये इत्तफ़ाक़े राय की तरफ बढ़ना और हटना और पलटना और झपटना, ये सब फजूल है मैडम शेख। ये वहाँ होता है जहाँ कोई दो मुहज़्ज़ब फ़रीक आमने सामने बैठे हों, वहाँ होता है जहाँ कोई निज़ाम हो, वहाँ होता है जहाँ कोई हकूमत जो है जो अवामी रद्द अमल से मजबूर हो सकती हो या उस पर कोई दबाव हो, वहाँ होता है जहाँ कैरेट वाली पॉलिसी कोई समझना चाहता हो, वहाँ होता है जहाँ मैडम शेख के अगली मर्तबा उनको आवाम की अदालत में आना होता है और आवाम को फेस करना होता है, और आवाम को फेस करने से पहले वो 100 बार सोचते हैं कि कोई गलत काम ना हो जाए।
وہاں کیا ہوتا ہے جہاں ایک بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر کہہ دیتا ہے کہ خواتین کی تعلیم بند، خواتین ڈاکٹر بھی نہیں ہو سکتی، آج کے بعد یہ جو لیفٹ رائٹ پہ ہو رہا تھا یہ رائٹ سائڈ پہ ہو جائے گا. اور وہاں کیا ہوتا ہے جہاں ان کی پالیسی ہی یہی ہے کہ اسی سے ہی ڈالر کمانے ہیں، اسی لڑائی سے، اسی سازشوں سے، انہی رکاوٹوں سے. اور وہاں کیا ہوتا ہے جہاں احسان فراموشی ہو، وہاں کیا ہوتا ہے جہاں بے پن ہو کہ جو آپ کا مشکل ترین وقتوں کا دوست ہو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کوئی آپ کو احساس نہ ہو. میڈم شیخ ماضی دیکھیں کابل کا تو جواب ہے نہیں، حال دیکھیں کابل کا تو جواب ہے نہیں، اور اگر جو مستقبل دیکھیں تو ایک ہی صورت ہے، طاقت. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میڈم شیخ کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی؟ یہ جو بڑی خوبصورت الفاظ اور ایجنڈے ہیں اس کے بعد ہوگی، بالکل ہوگی. کیا طالبان حکومت یہ کرے گی جو کچھ ہم نے کیرٹ کو سٹک پر لگا کر دیا ہے یا کیرٹ کو ہٹا کر سٹک دکھائی ہے؟ نہیں، جب تک سٹک عملی طور پر میدان میں نہیں آئے گی نہیں کرے گی. کیا طالبان حکومت کے بس میں ہے یہ سب؟ مجھے تو اس پر بھی ڈاؤٹ ہے کہ نہیں کر پائے گی. کیا بھارت کا اربوں ڈالر ضائع جائے گا؟ کیوں ضائع جائے گا؟ اور جو یہ افغانستان سے پاکستان منشیات آ رہی ہے اور جو ایک نیکسس بنا ہوا ہے اور یہ جو سارا کچھ ہے، یہ کیا یہ ایسے ہی نارمل ہے کہ اچانک ایک دن ہم سرحد پر کھڑے ہو جائیں گے اور یہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں. کابل کی دھمکیاں آپ کو ایسے ہی نہیں مل رہی میڈم شیخ، ایک دھمکی کی قیمت ہے اور وہ دھمکی کی قیمت وصول کر رہے ہیں. یہ جو لاجسٹک فائنانشیل سپورٹ دے رہے ہیں ٹی ٹی پی کو، یہ ایسے ہی نہیں مل رہی. یہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں جو ہمیں چھوڑ گئے ہیں وہ ان کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم تو ٹی ٹی پی سے زیادہ ان کے ساتھی تھے، ان کے بھائی تھے، ان کے قریب تھے، جو ہمیں ایک منٹ میں انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا. آپ کا اشارہ کس طرف ہے ذرا واضح کر دیں، کیا بھارت کی طرف اشارہ کریں ہیں کچھ اور؟ جی میڈم شیخ بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کا یہ ایک ہوتا ہے نا آگے گلی کے گنڈے، وہ والا سلسلہ ہے. اور پھر ٹی ٹی پی تو اب افغان امیر طالبان کے امیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے. ٹی ٹی پی تو نظریاتی شاخ ہے طالبان کی. اور ابھی معلوم پڑ رہا ہے، ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بتا رہے تھے کہ طالبان حکومت فتنۃ الخارج کے دہشت گردوں کو حفاظتی اثار مہیا کرنے کے لیے گنجان آباد علاقوں میں بسا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو کبھی سٹک دکھا دیتے ہیں یا پھر واپس آ جاتے ہیں، یہ آپ کی مرضی کے مطابق وہ بسا رہے ہیں، وہ ان کو ایک اچھی پلیسمنٹ دے رہے ہیں، وہ ایک ان کو اچھا شیلٹر مہیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو میڈم شیخ آخری بات وہی ہونا ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور ہم دوسرے سٹیپ پہ آ گئے ہیں. بقول محمد علی صاحب کیرٹ ہم نے جیب میں ڈال رہی ہے، جیب سے سٹک نکال کے ان کو دکھا دی ہے، اور جب یہ سٹک عملی طور پر آگے بڑھے گی تو سارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی.